Hello guys, naalang ta ko'y gustong tubagon ba mahitungod sa usa ka comment dito sa usa sa akong mga video kay may ingon manggod siya nga maestro day ka nganong sige pamangkag pang wiring. Aw sa bagay kay ang mga teacher manggod karon kay puno mangpod sa mga loan. So akong tubagon guys kay moraog nasakitan po ko gamay ba. Oo, tinuod na nga kaming mga teacher daghan mig mga loan, pero dili po na bot pasabot nga wala na mi kwarta, no? Mao nga nanarbaho na lang mi o uban pang trabaho or lain nga trabaho kay naglisod na gid mi. Kay in the first place manggod, no, electrician na jud ko. Wala pa ko magmaestro, electrician na jud ko, no? Ang kamaturan mi graduate ko usa ka electrical technology course dito sa Osami City School of Arts and Trades. Unya mipadayon ko sa maong kurso para makumpleto ang maong degree dito sa Oroqueta Agro-Industrial School o Misamis Occidental. So but sabton may electrician na jud ko daan. Sawa pa ko mag-eskwela og industrial education dinhi sa Tacloban City, no, para mahimong usa ka maestro. So kung ako ikaw, no, pasag din na lang gud unta mi or pasag din na lang ko kumo usa ka raketero kay skills naman na ako. So sama namo nga mga electrician, skills na namo. Bisag unsa pa among maabot sa kinabuhi, di na mo na mangilimtan ang among skills. Bisan pa siguro nagpulis ko karon, nagfireman ko karon. Mao ra gyapon akong trabahon kay skills naman na nako daan. Gikan pa sa sinugdanan. Di ba? So ayaw na lang untag panghilabot nga muingon ka nga puno mi sa mga loan ng mga teacher. So kung ikaw wala kay loan sa imong profession, well, good luck, no? Congratulations. Maayo na padayon. Kay dili man ta sayod kung unsay mga rason sa mga tao nganong napuno sila sa loan. Di ba? So please, dili lang pud nato i-judge ang mga teacher nga sama kanako. Okay? So ako dili jud po ko maulaw mo amin pod nga puno po kog loan, daghan kog loan, no? Imagine na lang ng 5,000 per month, no? Nagawas og mga 2,500 na lang kinsinas, no? So kana nga mao nga sildo kulang pa na kayo sa mga bills pa lang, kuwang pa, no? Pamasahe sa akong estudyante, gasolina sa kada adlaw na akong biyahe para mosud sa eskwelahan, pagkaon, ban pang mga butang nga kinahanglanon sa bahay, daghan pa. So kuwang gid siya. Pero wala man miabot sa punto nga miabot sa point nga mibati mig kalisod sa among kinabuhi. Kay nga naman sanay naman ko daan sa maong kalisod sa kinabuhi, no? So basic ra kaya na mo na mga kalisod sa kinabuhi kay gagmay pa mi mao na ang among kinabuhi, lisod mi sa among kinabuhi. So karon kay maestro na mi, maestro na ko, di na lisod sa kuha kung mao ra nay kantidad nga naa sa kuha karon kada buwan. Kay sanay ko mag-budget gamay nga budget, gamay nga kwarta sud sa kabuwan. So imagine na ng 5,000 unsaon na nimo pag-budget bi, sige daw nganong nakaya na namo, di ba? So di ka kabaw unsay rason nganong daghan mig loan. So ayaw na lang untag pangilabot, no? Importante nga malipayon ta o dili ta manghilabot sa uban. So mao ra na, no? Daghan kayong salamat. Thank you.